Les composés inorganiques ou les composés ioniques sont des électrolytes et ont des points de fusion élevés. Au contraire, presque tous les composés organiques sont des composés covalents non électrolytes et ont des points de fusion faibles. Monsieur, les composés inorganiques, ce sont les composés ioniques, qui ont une liaison ionique. Les composés organiques sont des composés covalents, qui font des liaisons covalentes. فهمنا c'est quoi inorganique et organique؟ Oui. وممكن استاذ بنزيدها هيدي النوت بدل inorganique بقلنا minéraux minéral. كل شيء composé minéraux هن عبارة عن composé ionique. Donc, on a ces deux figures, figure 1, figure 2, il y a les deux documents. Observez bien les deux documents pour commencer à répondre aux questions. Oui. J'ai terminé. يلا فرح. Instance. Donner écrire la représentation de Lewis des atomes carbone, magnésium, chlore. Oui. الكربون هو C ومع 4 électrons 4 points والMg مع 2 points والكلور مع 2 عندنا بوان واحدة وهجيك معلقين مع بعض. D'accord. فإذا pour le symbole de Lewis, partie 1, on a pour le H, c'est H, son nom c'est carbone. Donc, c'est 4 points. On a Mg 2 points. Et on a Cl 2, 4, 6, 7. Ça va? Jafar et Haïfa, on a commencé par l'exercice 7. Alors, on a dit les composés inorganiques, ce sont les composés minéraux. Et les composés organiques, ce sont les composés covalents, qui font des liaisons covalentes. Observez les deux documents et on a commencé par la partie 1, écrire la représentation de Lewis des atomes C, Mg et Cl. Le C, c'est 4 points. On a donné la configuration électronique de chaque élément. Mg et Cl.
expliquer en se basant sur la figure 1 et la figure 2 comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans chacun de deux composés, le dichlorométhane et le chlorure de magnésium. Jafar, Oui, Ustaz. bonjour. Bonjour, Ustaz. Yalla, relire la partie 2 à haute voix. Expliquez en se basant sur la figure 1 et la figure 2 comment l'atome de chlore atteint l'octet Café. stable dans chacune des deux composés de dichlorométhane et le chlorure de magnésium. Oui. Yalla, essayez de répondre. On veut dire Dans la comment figure 1. Commencez par la figure 1. l'atome de chlore, Hmm. il y a deux atomes de chlore, et un atome de carbone et deux atomes d'hydrogène. Oui. بس belle configuration électronique للكلور. Regardez bien dans l'exercice, ya Jafar. طيب رينا Oui. يلا استاذ. Oui, dans la figure 1, l'atome de chlore fait une liaison covalente simple car il émet un seul doublet électronique par l'atome de carbone. Hmm. Oui, et dans la figure 2, l'atome de chlore fait une liaison ionique Hmm. car il a fait transfert d'électrons avec l'atome de magnésium. هلا هو ما عم بيقول لي انه شو التيب للليزون، عم بيقول لي كيف. حتقولي لي لما انت عم تقولي لي مثلا ليزون كوفالونت لي كار، يعني كانك عم بتقولي التيب لليزون كوفالونت عم تشرح pourquoi. OK? Mais la question c'est Oui. expliquer comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans chacun des deux composés. Mais c'est bien, يعني l'explication c'est bien, mais il faut utiliser d'autres ou répondre d'autres manières. Elle met Farah, en commun. vous avez une réponse? أستاذ أنا عم بعمل تبعون الديكلوميثان بس ما بعرف إذا صح ولا لا يعني. يلا. L'atome de chlore a 7 électrons de valence. Pour assurer son octet, il met un doublet électronique avec l'atome de carbone. Très بس bien. لهون كتبت. Très bien. En formant une liaison covalente simple. صح. يعني مثل اللي قلتهم رينا، قلت لرينا صح، بس الكونستركسيون للفراز يعني كانت عم تجاوب كأنه السؤال غير شيء، بدنا ننتبه استاذ. C'est bien, donc laissons-nous écrire la réponse. Partie 2. Donc, بالفigure 1, l'atome de chlore a 7 électrons de
valence pour assurer son octet, il a besoin d'un électron pour devenir stable. Pour cela, il met en commun deux électrons ou un doublé, électronique avec le carbone en formant une liaison covalente simple. استاذ بهيك سؤال c'est suffisant de dire que le chlore met en commun un doublé. OK? يعني ou deux électrons avec le carbone. Comme ça, c'est suffisant. Mais pour écrire meilleure réponse, il faut écrire comme ça. يعني أنا عم بقول لكم إذا أنتم كتبتوا بالإكزامان إنه le chlore met en commun un doublé électronique avec le carbone pour devenir stable, c'est suffisant. واضح؟ Oui. Oui. بس أستاذ هيك نحن عم نعمل إكسبليكاسيون للفورماسيون تبع أنا ما حكيت تبع عن الكربون، أنا حكيت بس عن الكلور. ما هو عم بيقول لنا يا رينا كيف الكلور assure sa stabilité، كيف أمن الستابيليتي اللي له؟ قلنا له le chlore a 7 électrons de valence ليصير اوكتي يعني أمن الستابيليتي هو بحاجة ل 1. طيب كيف أمنها؟ pour cela il met en commun deux électrons avec le carbone en formant une liaison covalente simple. انتبهنا استاذ؟ ما هو نفس الشيء مثل بس انا ما بدي اعمل اكسبليكاسيون لكل الموليكول، انا بهمني احكي عن الكلور. يلا dans la figure 2 Oui. أستاذ عم تسمعني؟ oui كنت سمعتك كمان هيك. يلا pour la figure 2 Zen bonjour. Bonjour Ustaz. Ça va? Oui. Yalla, tu peux faire la partie 2 pour la figure 2. Donc, dans la figure 2, expliquer comment l'atome de chlore atteint l'octet stable. بس شوي أستاذ. يعني قديش شوي؟ لكن شفته. طيب شوف يلا.
فيني لك أنا بدنا نعطيه بس وقت لزين لحتى اساسا لو ما سالته انا زين مش أستاذ. معنا كان بس بده ينقل وما حيركز على الاكزرسيس لانه فات مأخر، فانا عم بعطيه وقت لحتى يركلج وضعه ويرجع يركز معنا بالاكزرسيس. أستاذ تفضل. سمعني؟ وي. Euh, l'atome de chlore Oui. a, il, il besoin d'un électron pour devenir stable, امم euh, atteindre son octet. طيب Et euh, l'atome de magnésium امم euh, a, a وي زين. il a besoin d'un de, de deux électrons, de perdre deux électrons pour atteindre son octet. نحن بدنا نحكي عن الكلور بس يا زين. أستاذ فيني أنا لحظة شوي بس، لحظة شوي يا جعفر، اتركه يحكي مش مشكل. ما نحن بدنا التلميذ يجرب ليتعلم، يلا. أستاذ مش قصدي بعد. وي بس يخلص هو رح اعطيك مجال تجاوب، يلا. زين. tu as fini? طيب يلا جعفر. L'atome de chlore, la configuration électronique d'atome de chlore K2L8M7 مم. pour gagner son octet, il faut de prendre un électron pour saturer la troisième niveau. أنا أستاذ. اعطينا مجال لجعفر يحكي يا زين، يلا. أوكي. لانه رح Un électron pour saturer le troisième niveau. D'accord. C'est fini? Oui, استاذ شو بدنا نحكي كمان عن المغنيسيوم، ما انت قلت لنا بس على الكلور. Oui. Alors, pour la figure 2,
Bien, même explication. L'atome. أستاذ مش قلت لنا بنقول chaque atome de chlore لأنه في هلا الدول؟ احنا عم نحكي انه بشكل عام ما عم بعمل اكسبليكاسيون لكل المولكيول يا رينا. انتبهنا استاذ؟ Oui. Donc Oui. l'atome de chlore a 7 électrons de valence. Pour assurer son octet, il gagne un électron perdu par Mg pour devenir un ion chlorure, c'est-à-dire il y a un transfert d'électrons de Mg à Cl. استاذ مثل ما فوق اساس الريبونس كان المي اون كومون، نحن بنعرف بالليزون ايونيك شو في عندنا ترانسفير دالكترون. فاذا بدي احكي كيف السي صارت ساتوري، فاذا السي غاني ان الكترون كيف حصلت عليها؟ من خلال الترانسفير دالكترون من الام جي للسي انتقلت الالكترون من الام جي للسي اذا ما قلنا ترانسفير دالكترون يعني بناخذ نص العلامه مثلا، لانه قلنا غاني ان الكترون. واضح؟ Bonjour, Estelle. بونجور بيرلا. Estelle, Oui. c'est propre de connexion. Ça va. Yalla, écrire la réponse pour continuer avec l'exercice 3 ou la partie 3. خلصنا نقل استاذ؟ شباب صبايا Oui. خلصنا نقل؟ Oui. يلا. Troisième partie.
Justifiez lesquels de deux composés, le dichlorométhane ou le chlorure de magnésium, a le point de fusion le plus élevé. Haïfa. 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 Farah. Yalla, réponse à la partie 3. Justifiez lesquels de deux composés, le dichlorométhane ou le chlorure de magnésium, a le point de fusion le plus élevé. Le chlorure de magnésium لأنه il est un composé inorganique ionique. Oui. Très bien. برافو. فإذا أستاذ هيدا الشيء مطلوب منكم بس أكيد ما بتكونوا حافظينه. أول شغلة بدي أشرح لكم أنا هون هيدي شو يعني إلكتروليت. أستاذ إلكتروليت يعني كوندوي الإلكتريسيتي. مثلا نحن إذا جبنا ال NaCl شو هو ال NaCl؟ السل دو تابل. اوكي؟ هيدا ال NaCl استاذ لما نحطه بالمي اول شيء دوسو دون لو. كل الكومبوزي مينيرو soluble dans l'eau. منيح؟ بما انه soluble dans l'eau ال NaCl لما يدوب بالمي بيصير Na plus و Cl moins. لما يكون في عندنا dans l'eau des ions on l'appelle, ils sont des électrolytes يعني conduit l'électricité. استاذ انا اذا عندي eau pure ne conduit pas l'électricité بينما الاو مينيرال يلي فيها ايون conduit l'électricité. واضح؟ هيدي معنات كلمة إلكتروليت يعني بكون في عنا ايون دون لو وهودي الايون conduit l'électricité بينما الكومبوزي organique يعني الكوفالون sont insolubles dans l'eau ما بيدوبوا بالماء وهن ne sont pas des électrolytes ou ont des points de fusion faibles. شو يعني point de fusion؟ La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. فإذا الكومبوزي مثل يا أستاذ إذا عندنا السل وعندنا السكر إذا حطينا السل والسكر على النار كل واحد ببشار on va observer que le sucre ببلش السكر à fondre commence à fondre ببلش يذوب بينما السل بده température très élevée يعني بس نحط استاذ السكر على النار ببلش يذوب بينما السل الملح ما بيذوب على النار دغري. اوكي؟ واذا بدكم تجربوها استاذ جيبوا سباتول استعملوا ملعقه بس ما بدكم اياها تكون مثلا قديمه تركينها بشي محل عشان حتنتزع. اول شيء حطوا السل ومسكوا المنيح مسكوها بشي ملقط خشب وحطوها على النار حتلاقوا انه ما حيذوبوا السل دغري ما حيذوبوا بينما جيبوا سكر وحطوهم عليها حنلاقي استاذ انه لو سكر كومونس ا se fondre rapidement ببلش يذوب بسرعه السكر مش منه بيعملوا القطر. هيدا معناتها انه الكومبوزي اورجانيك اون دي بوين دو فيزيون فابل
Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc, le chlorure de magnésium, c'est un parti tout droit. Le chlorure de magnésium a le point de fusion le plus élevé car il est un composé ionique. فإذا لأنه عبارة هو عن composé ionique. هو قلنا فوق les composés inorganiques ioniques sont des électrolytes et ont des points de fusion élevés. من خلال الدو فيجور يا أستاذ عرفنا إنه بالفيجور 2 يعني الكلورور دو مغنيسيوم بيعمل ليزون ايونيك يعني هو كومبوزي ان اورجانيك يعني مينيرو فاذا عنده بوان دو فيزيون لو بلو élevé. ماشي الحال أستاذ؟ Vous avez terminé à écrire la réponse. Shabab Sabaya, on va continuer à la troisième période, ça va?